जे भी पिनले समस्ते इटा पछौथिबे ई डिजाइन तो आपण माने काहे भी देखि नथिबे जहा कि डबल बॉर्डर ट्रिपल बॉर्डर पसंद नहीं स्टैंडर्ड बॉर्डर ऊपर भी आपण माने नहीं पारबे इन आपण मानको पूरा लोएस्ट प्राइस रे यूनिक डिजाइन रो साड़ी मिली जिबा सिंगल पीस अछि इते सारा कलर ऑप्शन भी आसी जाउ डिजाइन इटा पूरा यूनिक आंचल डबल बॉर्डर रे भी पूरा यूनिक डिजाइन आउछे प्राइस जानि करी साड़ी बहुत बढ़िया अछि बिहा करिया लागि देबार थिबार लागि ई टाइप रे तो बहुत चालू छै ना अभी हेलो फ्रेंड्स इटा में आसी छु श्री गणेश हैंडलूम के जोहार जय मां समली मन्ना अनु मेहर आज देखामा हमें साड़ी 1400 नु नेकिना स्टार्ट करमा जे 9000 तक 1400 रु 9000 तक देखि देमा ना हमर एड्रेस ता हेला इटा बड़ बाजार कुष्टापड़ा समलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा आ कुष्टापड़ा के आसिले श्री गणेश हैंडलूम कहला समस्ते जानि जिबे समस्ते जानती आ तमे भी जदी बाहरु आसले भी कि बड़ बाजार दुर्गा मंदिर छक आसले भी हमके कॉल करले रिसीव करमा कि समली मंदिर आसले भी कॉल करले हम रिसीव कर आ इनु तो देखुन ऑल वेराइटी सब हां सब वेराइटी मिलबा बिहा घरिया लागि नेबा लागि चाहले भी सब मिलबा कॉटन साड़ी नु नै किना धोती लुंगी गामछा पूरा सब मिलबा आ केते रु आज हम स्टार्ट कर देमा हमर इनु तो देखो 500 700 नु नै किना सब अछि आज 1400 नु स्टार्ट करमा 1400 रु स्टार्ट कर देमा ना आ मोबाइल नंबर ता स्क्रीन रे शो होचे जहा कि जेन कलेक्शन भला बा टिके जल्दी जल्दी खाली बुकिंग करबे देखो एटा 1400 रे ब्लाउज पीस वाला आसबा एटा होचे आंचल एटा याडे ब्लाउज पीस आसबा एटा ब्लाउज पीस भी आसी जाउचे मात्र 1400 टंका रे आसबा एटा आसी जाउचे एटा कलर माने भी आसी ता कलर ऑप्शन रे आसी तीन चारटा कलर भी आसबा देखो एटा कलर ऑप्शन रे आसी एटा मेरून कलर आसबा रेड कलर आसबा चारटा कलर आसी एटा बंडल रे पूरा आसी जाउचे ना 1800 रे आसबा 1800 टंका रे धड़ी सप्ता वाला हां धड़ी सप्ता वाला एटा होचे आंचल ए देखो बॉडी एटा तार भी कलर माने आसबा कलर ऑप्शन रे आसी जाउचे कलर ऑप्शन माने इतार भी आसी जबा देखो एटा प्राइस ता 1800 रे आसबा एटा उठे देखो एटा भी 1800 टंका ना सेम 1800 आउ भी कलर माने आसी ता चार पांचटा कलर रहसी हां एटा सेम 1800 एटा धड़ी वाला रे एटा भी 1800 रे आसबा एटा भी 1800 टंका रे देखो एटा होचे बॉर्डर वाला डिजाइन रे आसी जाउचे एटा होचे आंचल ए छोट छोट काम हिचे ना हां एटा होचे फुल बॉडी टा 1800 टंका रे आपन मांगु इटा मिली जाउचे देखो एटा होचे फुल बॉडी टा तार भी कलर ऑप्शन माने आसबा देखो एटा दिया थवा लागि बहुत बढ़िया अछि एटा भी 1800 सेम 1800 सब एटा सब बॉर्डर वाला डिजाइन रे आसी जाउचे देखो 1800 टंका रे आपन मानको मिटा मिली जिबा इतार भी पांचटा छोटा कलर आसी ए सब 1800 टंका 1800 रे आसबा देखो जेंटा नेबे 1800 टंका एटा उठे भी 1800 टंका रे 1800 रे आसबा देखन गंगा जमुना एटा भी 1800 टंका रे देखो आंचल एटा होची आंचलटा एटा फुल बॉडी गंगा जमुना देखो 1800 टंका रे आपन मानकु एटा मिली जाउछे आइ तार कलर ऑप्शन भी मिली जासी भी कलर ऑप्शन माने आसी जबा एटा देखो एटा होची लाइनिंग टिके टिके अछि एटा उठे आसी गेला देखो इतार भी तीन चारटा कलर रे मिली जेबे एटा रेड कलर रे आसबा प्लेन ऊपर आसी होचे एटा उठे एटा हल्दिया रे आसबा एटा येलो कलर रे एटा लाइट येलो रे अछि देखो एटा उठे मोठा कलर रे एटा भी सेम 1800 हां सेम 1800 एटा भी गुटे कलर आसबा देखो एटा उठे देखो एटा लाइट मोठा कलर रे अछि एटा लाइट कलर ऊपर सेम 1800 टंका कलर बॉर्डर रे आस सेम 1800 रे आसबा हां एटा उठे एटा प्लेन बॉर्डर रे आसबा देखो एटा उठे प्लेन बॉर्डर रे आसी जाउछे देखो एटा भी 1800 रे ही आसबा एटा भी 1800 टंका रे आसी जाउछे हां एटा उठे तार कलर ऑप्शन माने आसबा देखो ए सब कलर ऑप्शन रे आसी जिबा एटा उठे देखो एटा भी 1800 रे आसबा एटा ग्रीन कलर रे आसबा ऑरेंज ग्रीन एटा भी 1800 एटा रेड कलर रे आसबा एटा रेड कलर रे आसी एटा भी 1800 टंका रे आसी जिबा इछन धड़ी वाला देखामा एबे बॉर्डर वाला कलेक्शन केतेरा देखि देमा देखोन एटा हाफ रे आसी हाफ रे रेड व्हाइट कलर रे अछि एटा तार आंचल हां तार बॉडी एटा होचे फुल बॉडी टा देखोन एटा 2700 रे आसबा 2700 टंका रे एटा बिना ब्लाउज पीस वाला ना हां ब्लाउज पीस नै आसी इते एटा होचे एटा गुटे आसबा मेहंदी रे ऑरेंज कलर अछि एतर प्राइस टा एटा आसबा 2700 रे 2700 टंका रे आसी जाउचे देखो जहा के जेना भला होचे खाली के जल्दी बुकिंग करो एटा पिंक और ग्रीन रे आ एटा होचे आंचल मेहंदी कलर रे अछि
आ इटा होचे फुल बॉडीटा देखो स्टार डिजाइन रे होचे এটা 2800 रे आसबा 2800 टंका रे आसी जाउचे इटा गोटे आसी गला এটা দেখো পরভা ডিজাইন রে परभा डिजाइन रे आसी जिबा इटा होचे आंचल आउ फुल बॉडीटा टिके देखमा देखन इटा होचे फुल बॉडीटा এটা भी 2800 रे आसबा इटा सेम 2800 टंका रे रामा ग्रीन रे इटा होचे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन ब्लू रे अछि इटा होचे आंचलटा आ इटा फुल बॉडीटा आइता এটা भी प्राइस 2800 रे आसबा 2800 टंका रे आसी जाउचे तार बाद नेक्स्ट रेड कलेक्शन कलर ऊपर आसबा देख रेड आउ लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे एतार आंचल आउ फुल बॉडीटा देखो आइता प्राइस এটা भी 2800 रे आसबा 2800 टंका रे इटा आसी जाउचे এটা লাইট কলর উপরে দেখ ব্লু রে কম্বিনেশন আছে लाइट ब्लू कलर कॉम्बिनेशन इटा होचे आंचल आउ इटा होचे फुल बॉडीटा एटा এটা भी प्राइस 2800 रे आसबा 2800 टंका रे आसी जाउचे सब बिना ब्लाउज पीस रो जे एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस नेमी कहले हां मिलबा एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस भी मिलबा आ पर पीस केते पड़सी 100 टका 100 टंका रे हां एटा उडे देखो नुवा এটা भी पैटर्न 2800 रे आसबा सेम 2800 टंका रे एटा उडे आसी गला देखन रेड कलर ग्रीन आउ एटा होचे मेरून कलर कॉम्बिनेशन এটা आंचल स्वस्तिक रे होचे हां एटा होचे फुल बॉडीटा এটা भी এটা 2800 रे आसबा 2800 टंका रे आसी जाउचे तार बाद देखमा एटा उडे देखन एटा होचे आंचलटा ब्लू कलर रे होचे एटा होचे फुल बॉडीटा आइता प्राइसटा 2800 रे आसबा 2800 टंका एटा उडे देखन ब्लू कलर रेड कलर कॉम्बिनेशन रे एटा सब बिहागरिया कलेक्शन हां जहा कि जेना भला होचे खाली टिके जल्दी ले बुकिंग करबे ता आंचल एटा होचे फुल बॉडीटा एटा এটা भी प्राइस 2800 रे आसबा 2800 टंका रे तार बाद देखो देखि ग्रीन कलर रे देखो कॉफी कलर बॉर्डर अछि आ इथिरे सबटा डिजाइन भी आसी जाउचे छोट छोट लाइन एटा होचे आंचलटा आ एटा होचे फुल बॉडीटा आइता এটা भी प्राइस 2800 रे आसबा 2800 टंका रे आसी जाउचे नेक्स्ट कलेक्शन आसी गला एटा सबटा डिजाइन मिलन डिजाइन होचे रामा ग्रीन रे ब्लू आइटा होचे फुल बॉडीटा देखन आइता এটা प्राइस 2900 रे आसबा 2900 टंका रे तार बाद देखि दमा एगोटे এটা देखो ଗୋଟେ। स्काई कलर ऊपर रेड कलर बॉर्डर स्काई रे रेड रो कॉम्बिनेशन अछि एटा होचे आंचलटा एटा फुल बॉडीटा देखन এটা 2900 रे आसबा 2900 टंका रे एटा आसी जाउचे এটা গোটে পিঙ্ক কলর দেখো পিঙ্ক আর ব্লু এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আউ সবু নুয়া নুয়া প্যাটার্ন রে দেখো তার আঁচল দেখিলাম সবু লোয়েস্ট প্রাইস রে পুরা তার আঁচল আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা 2900 রে আসবা 2900 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে তার বাদ আমি দেখমা এটা এটা ডবল বর্ডর রে আসবা ডবল বর্ডর কালেকশন দেখুন আসি গলা এটা হচ্ছে আঁচলটা হ্যাঁ আউ এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা 3000 রে আসবা 3000 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা আসি গলা এটা দেখো উৎকল লক্ষ্মী রে আসি গলা এটা হচ্ছে আঁচল হ্যাঁ আউ ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইস কান রবা এটা भी 3000 রে আসবা 3000 টঙ্কা রে তার বাদ নেক্সট কালেকশন স্টার ডিজাইন উপরে আসি গলা আউ এই টাইপ রে তো বহুত চালুছে না এবি হ্যাঁ বহুত লোক পছন্দ भी କରୁছন কম প্রাইস আছে বলি আর সমস্ত এটা এফোর্ড করি পারবে এটা 3200 রে আসবা 3200 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে তার বাদ দেখুন এটা উঠে দেখো এটা সব বিনা ব্লাউজ পিস वाला আর এটা ব্লাউজ পিস হি হলে তো আউ भी 500,000 রে অধিকা পড়তা হ্যাঁ ব্লাউজ পিস হলে টিকে অধিকা পড়ে আই তার প্রাইসটা 3000 রে আসবা 3000 টঙ্কা রে এটা গোটে অরেঞ্জ আর ব্লু রে দেখো ऑरेंज ब्लू चक्र चक्र डिजाइन अच्छे देखो झुटी काम हिचे आ इटा आंचल अच्छे फ्लावर डिजाइन ऊपर देखो তার আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা 3200 রে আসবা 3200 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে ইছেন প্লেন বর্ডর মানে দেখো থান উপরে হ্যাঁ থান উপরে কেতরা কালেকশন দেখি রামা এটা भी तो बिहा करिया লাগি बहुत চালছে হ্যাঁ বিহা করিয়া লাগি দেবার থিবার লাগি দেখো এটা নেই পারবে দেখুন বহুত বড়িয়া সবথি আছে ব্লাউজ পিস আসবা যেতকি প্লেন বর্ডর দেখামা ইতরে এবে যাহা দেখমা সব ব্লাউজ পিস वाला देखमा এটা হচ্ছে তার বডি ফুল বডি আই তার প্রাইস কান রহবা এটা 3300 পড়বা 3300 টঙ্কা রে এটা আপন মানকো মিলি যাଉଛି দেখুন গলা টেরাকোটা উপরে টেরাকোটা রে এটা রেড কলর আই তার আঁচলটা টিকে দেখুন তার আঁচল আউ ফুল বডি দেখুন আই তার প্রাইস কানা আছে এটা भी 3300 রে আসে 3300 টঙ্কা রে তার বাদ নেক্সট কালেকশন দেখো কফি কলর উপরে কফি কলর রেড কলর লাইট কলর কম্বিনেশন আছে আউ তার আঁচলটা টিকে দেখে দমা
তার আঁচল হুম এথি বি ব্লাউজ পিস আসবা এইটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা বডি এইটার প্রাইসটা এটা বি 3300 রে আসবা 3300 টঙ্কারে দেখুন কফি কলরের রেড লাইটর কম্বিনেশন কপড়া পুরা সাইন রে আছে এটা হুম এটা বি সেম আসবা 3300 রে সেম 3300 টঙ্কারে পিঙ্ক রে ব্ল্যাক র কম্বিনেশন আছে না 3300 টঙ্কারে এটা আসি যাଉଛି তারপর এটা রামা এটা গ্রিন দেখো রামা গ্রিন রে ব্লু হুম এଥିରେ ଷ୍ଟାର ডিজাইন ବି ଅଛି ମିଲନ ডিজাইন ବି ଆସୁଛି ଦେଖୁন এটা তো ବହୁତ ସୁନ୍ଦର লাগবা ପିନ୍ଧିଲେ এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আঁচল হুম এটা হচ্ছে ফুল বডিটা ফুল বডি আর প্রাইস কানা रहबा এটা এটা 3500 রে আসবা 3500 দেখুন প্রাইস জানিকরি শাড়ি বহুত বঢ়িয়া আছে 3500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ এটা ମିଳିଯିବ ରାମା ଗ୍ରିନ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି এটা ডিজাইন ଟିକେ ଅଲଗା ସେଠି ଷ୍ଟାର ସବଟା ଅଛି ଏଥି ସବଟା ଅଲଗା ଅଛି হুম হুম আর এটার প্রাইস সেম আসবা 3500 সেম রହୁଛି দেখুন যাহাকে দরকার ଟିକେ জলদি খালি বুকিং করুন সবু সিঙ্গেল পিস अवेलेबल আছে পিঙ্ক আর ব্লু রে দেখো হুম পিঙ্ক ব্লু কলর কম্বিনেশন রে আছে এটা সে ডবল বর্ডর টাইপ ডিজাইন দিয়েছে হ্যাঁ। দেখুন এটা তার আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা ଆଉ ফুল বডিটা ଟିକେ দেখমা এটার প্রাইস কান रहबा এটা বি 3500 রে আসবা 3500 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ସଫ୍ଟା ডিজাইন রে দেখুন এটার আঁচলটা ଟିକେ দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা মেহেন্দি কলর রে ব্ল্যাক র কম্বিনেশন এটা হচ্ছে আঁচল भी বড় দউছে না পুরো হ্যাঁ আঁচল বি বড় আসবা ব্লাউজ পিস আসবা আর এটার প্রাইসটা 3800 3800 ଟଙ୍କାରେ এটার বি এটা 4-5টা কলর আসবা হুম এই ডিজাইন র পুরা সেম রেট আসবা সব সেম রହୁଛି কলর মানে দেখ 3800 3800 দেখুন এটা ওটা দেখুন সবু সেম প্রাইস 3800 এটা রামা গ্রিন রে দেখুন কেতে সারা কলর অপশন भी আসি যাଉଛି এটা 3800 ଟଙ୍କା এটা ব্লু কলর আস হুম সেম 3800 3800 ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଇଆଡେ এই কলর ବି আসবা সেଠି রেড কলর ଅଛି এଠି ব্ল্যাক কলর বর্ডর আসবা হুম তার বাদ আসিগলা এটা দেখুন এটা হচ্ছে টেরাকোটা এটা ব্লাউজ পিস वाला হ্যাঁ ব্লাউজ পিস वाला পরভা ডিজাইন এটা হুম পরভা ডিজাইন রে আসি হচ্ছে ব্লাউজ পিস वाला এটা হচ্ছে আঁচল এଠି ব্লাউজ পিস আসবা হুম আর তার ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইস কান রହୁଛି 3500 রে আসবা 3500 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା দেখুন রেড কলর ব্লু কলর কম্বিনেশন আঁচলটা ব্লু কলর রে হুম আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন 4200 রে আসবা 4200 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି এটা মজুর ডিজাইন রে দেখুন এটা ଗୋଟେ ব্লাউজ ଆସିଗଲା পিস वाला এটা এটা ବି মিলন ডিজাইন টাইপ রে ଅଛି ନା ଆଉ ତାର ଆଞ୍ଚଲଟା ଟିକେ ଦେଖିଦମା ଆମେ এটা হচ্ছে আঁচলটা ଆଉ ফুল বডিটা ଟିକେ দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 4200 রে আসবা 4200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এটা মিলি যাଉଛି দেখুন এটা ডবল ময়ূରରେ ଅଛି মিলন ডিজাইন ভিতরে আসি তার যাଉଛି ଗୋଟେ কলর ବି আসবা এটা হচ্ছে ডিপ কফি রে রেড র গ্রিন কম্বিনেশন আর রেড রে এটা গ্রিন রেড দুইটা কলর আসি যাଉଛି সেম রেট রে আসবা এটা মাইসার দেবা লাগি বহুত বঢ়িয়া ଅଛି এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা ଗୋଟେ ভাইরাল ডিজাইন টি না পুরো এটা भी বহুত চালছি বহুত লোক ঘিনছন भी ডিজাইন ବି ବହୁତ ଚାଲସି এটা হচ্ছে আঁচল এটা বডি এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইস 4500 4500 ଟଙ୍କା এটা মিলন রে ଗୋଟେ দেখমা হুম এতে ব্লাউজ পিস নাই আসে এই সফটার লাগি না হ্যাঁ আর তার আঁচল গ্রিন রে কফি র কম্বিনেশন আছে এটা হচ্ছে আঁচল ଆଉ এটা ফুল বডিটা এটা প্রাইস 4500 রে আসে 4500 ଟଙ୍କାରେ এটা ବି ଗୋଟେ আসবা ব্ল্যাক কলর রে ব্ল্যাক রে রেড র কম্বিনেশন আছে দেখুন এটা আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 4500 রে আসে 4500 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା দেখুন এটা হাতি ডিজাইন উপরে হাতি আর ময়ূর ডিজাইন আছে কলসি গোটে ডিজাইন ଦେଇଛି এଥିରେ মিলন শাড়ি এটা আঁচল ଆଉ ফুল বডিটা ଟିକେ দেখমা দেখুন কম কম প্রাইস রে भी ଏବେ মিলন ডিজাইন আসি যাଉଛି আর তার প্রাইসটা 4500 রে আসে 4500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এটা মিলি ଯିବା দেখুন এটা ଗୋଟେ টেরাকোটা উপরে টেরাকোটা রে দেখুন এটা ছোট ছোট কাম ହେଇছে আর পুরা লাইট কলর আর ডিপ কলর কম্বিনেশন এটা আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা ଆଉ ফুল বডিটা ଟିକେ দেখমা এটার প্রাইস 4500 রে আসে 4500 ଟଙ୍କାରେ মিলন আসবা মিলন ডিজাইন ছোট ছোট সফটার ডিজাইন দিছি ভিতরে তার আঁচল দেখ এটা হচ্ছে আঁচলটা ଆଉ ফুল বডিটা ଟିକେ দেখমা দেখুন আর এটার প্রাইস কান रहबा এটা 5000 রে আসবা 5000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন 5000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এই କଲେକ୍ସନଟା ମିଳି ଯାଉଛି ছোট ছোট সফটা লাইন ବି ଚାରଟା ଅଛି ଏଠି
এটা বক্স প্যাটার্ন রে আসবা বক্স প্যাটার্ন রে দেখুন বক্স প্যাটার্ন বি বহুত বঢ়িয়া লাগছে পিনলে ଆଉ ଇଟା ପର୍ପଲ ରେ ଗ୍ରୀନ ର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି এটা তার আঁচল ରେଡ୍ ର ଆଞ୍ଚଲ ଧଡ଼ି ମୁଟା ରେଡ୍ କଲର ରେ ଅଛି ନା ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା 5000 ରେ আসবা 5000 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ତାର ବାଦ ଦେଖିଦେମା এটার ବି কলর মানে আসবা হুম দেখো এটা সেম colour রেট option রে। আসবা ପ୍ରାଇସ୍ କାଣ ହବ সেম প্রাইস रहबा 5000 5000 ଟଙ୍କାରେ এটার কলর মানে আসবা ହୁଁ ସେମ୍ 5000 ଟଙ୍କା ନା এছেন ডবল বর্ডর মানে দেখ ଡବଲ ବର୍ଡର କେତେଟା କଲେକ୍ସନ ଦେଖିଦେମା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଞ୍ଚଲଟା পিঙ্ক আর ব্লু রে ଫୁଲ ବଡି ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଞ୍ଚଲ। ଆଞ୍ଚଲଟା ଦେଖୁନ୍ ପିଙ୍କ ବ୍ଲୁ କଲର କମ୍ବିନେସନ ଏଇଟା କୋଣାର୍କ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ଅଛି হ্যাঁ ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ এটা 6000 রে আসবা 6000 ଡବଲ ବର୍ଡର ଯେନ୍ଟା ନେବେ 6000 ଟଙ୍କା ନା ডিজাইন মানে দেখি দউছি যাকে যেনটা পছন্দ লাগলে টিক চিহ্ন মারবে ହୁଁ ଆଉ ଯେନ୍ ନମ୍ବର ଶୋ ହଉଛି ସ୍କ୍ରିନ ରେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ପଠେଇଦେଲେ ଫୁଲ ଶାଢୀର ସବୁ ଫଟୋ ডবল ମିଳିବ বর্ডর মানে আসবা ହୁଁ ଦେଖୁନ୍ ଡବଲ ବର୍ଡର ରେ ବି ପୁରା ୟୁନିକ୍ এটা ୟୁନିକ୍ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ନୂଆ ଆସୁଛି ডিজাইন ହୁଁ ଷ୍ଟାର ଡିଜାଇନ ଉପରେ ଏଇଟା ହଁ। ଡବଲ ବର୍ଡର ଟି ଆସିଗଲା ଦେଖୁନ୍ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ପୁରା এটা লাইট কলর উপরে আসবা দেখ এটা দেখুন কটন পাଟ ভলিয়া শাইনিং আউছে ডুয়েল কলর আউছে সবু 6000 হ্যাঁ যেনটা নেবে এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা গোটে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক র দেখুন ଆଉ ଷ୍ଟାର সবটা স্টার ডিজাইন ভি আছে না আছে সাইড রে হুম এটা তার আঁচল ଆଉ এটা হচ্ছে তার ফুল ওয়ার্ক আসিগলা দেখিদেমা এটা ওয়ার্ক আসি যাଉଛି এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে আম কসি ডিজাইন রে না হ্যাঁ আই তার প্রাইস কাণ রহবা এটা 6300 रहबा ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক লাগে হ্যাঁ এটা 6300 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ର ଶାଢ଼ୀଟି ମିଳି ଯାଉଛି এটা ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ବର୍ଡର ରେ হ্যাঁ ফ্যান্সি বর্ডর রে ଆଉ এটা ছোট ছোট কাম আছে হাতি ডিজাইন আছে চক্র ডিজাইন আছে আঁচল হুম আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আর তার প্রাইস কাণ রহবা এটা 6500 রে আসবা 6500 ଟଙ୍କାରେ হুম দেখুন এটা 6500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି গোটে ଆସିଗଲା কলর আসবা হুম এটা হচ্ছে কুড়িয়া ঘর ডিজাইন রে ঘর ডিজাইন রে আছে ঘর দেখুন ডিজাইন রে সে ব্লেজ वाला থিম রে আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল আর এটা স্টার ডিজাইন র বর্ডর আছে না হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে ফুল এটা বি বডিটা 6500 রে আসবা 6500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে দেখ দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଏବେ স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর ବି ବହୁତ ଚାଲିଛି ନା দেখুন ଯାହାକି ଡବଲ ବର୍ଡର ଟ୍ରିପଲ ବର୍ଡର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର ଉପରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ନେଇ ସେଟା ପାରିବେ ସିଙ୍ଗଲ বর্ডর বহুত মাঙ্গুছ ହୁଁ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଜମହଲ ଡିଜାଇନ ଆସି ଯାଉଛି ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ କାଣ ରହୁଛି 6500 6500 ଟଙ୍କା দেখুন এটা ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଏଇ ଡିଜାଇନ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ଡବଲ ବର୍ଡର ବି ଦେଖିଥିବେ হ্যাঁ ডবল বর্ডর বি এই ডিজাইন রে আসি ହୁଁ এটা ଗୋଟେ স্ট্যান্ডার্ড ବର୍ଡର ରେ দেখুন ତାଜମହଲ ଡିଜାଇନ ରେ ଅଛି ତାର ଆଞ୍ଚଲଟା ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଦେମା এটা উল্টা হই দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা তাজমহল ডিজাইন রে রাউন্ড টেরাকোটা প্লাস এটা আঁচলটা আসি যাচ্ছে আর তার ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইস 6500 রে আসি 6500 এটা ওটা দেখুন এটা ওটা দেখো চৌড়া বর্ডর রে হুম চৌড়া বর্ডর আছে এটা ବି তাজমহল ডিজাইন রে আছে না বাকি ସବୁଥି ডিজাইন মানে চেঞ্জ হচ্ছে ডিজাইন দেখুন হ্যাঁ কলর চেঞ্জ আছে ডিজাইন টিকে টিকে চেঞ্জ এটা হচ্ছে আঁচল ଆଉ এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 6500 রে আসি 6500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁন এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ତାର ବାଦ ଦେଖମା ଏଇଟା ଗୋଟେ এটা ওটা আসবা নবকোটি প্যাটার্ন রে আছে নবকুঠি আই তার বর্ডর ডিজাইনটা দেখুন পুরা চৌড়া ইউনিক border। আছে এটা তার আঁচল হুম ଆଉ ফুল বডিটা ଟିକେ ଦେଖମା নবকোঠিରେ ପୁରା ୟୁନିକ୍ বর্ডর ଦଉଛି 6500 রে আসি ସେମ୍ 6500 হ্যাঁ এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা তো যে দূরু দেখবে কটন পাট বলবি পুরা কটন পাট লেখিন ডিজাইন আছে হুম এটা তার আঁচল ভি পুরা পাট লেখিন সাইন আসুଛି ହଁ ଆଉ ফুল বডিটা ଟିକେ ଦେଖମା দেখুন পুরা ফুল গর্জিয়াস কাম ହେଇଛି ଏଇଟା এটা ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ 7000 রে আসবা 7000 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ଯାହାକି ଦରକାର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରୁନ୍ এটা বি চৌড়া বর্ডর রে আসবা ଏ ସବୁ ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ ହିଁ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ନା হ্যাঁ সিঙ্গেল পিস আছে ଟିକେ ଖାଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରୁନ୍ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନେଇଯାଉ তার আঁচল মজুরি ଅଛି দেখো ময়ূর ডিজাইন এটা পুরা ইউনিক আঁচলটি এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইসটা 6500 রে আসি 6500 ଟଙ୍କାରେ এটা হেইস টাইপ রে ডিজাইন অলগা আসবা টিকে ହେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସେମ୍ ରହୁଛି প্যাটার্ন কলর তিন সেম border। আছে হুম ডিজাইন অলগা আসবা হুম, সেম রেট রে আসবা ହଁ ସେମ୍ ଏଇଟା 6500 হ্যাঁ ତାର ବାଦ এটা 6 ধড়ি রে আসবা 6 বর্ডরে ଆସିଗଲା দেখুন পিঙ্ক রে মেরুন ର কম্বিনেশন আছে ଆଉ এটার আঁচলটা ଟିକେ আঁচল। ଦେଖିନେমা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল ଆଉ ফুল বডিটা দেখুন আর এটার প্রাইস কান রহবা
এটা 6500 रे आस सेम 6500 टंका रे इटा भी आपन मान को मिली जाउची देखो इटा उठे आसी वाला देखो रामा ग्रीन रे अछि इटा भी 6 बॉर्डर रे अछि ना हां इटा 5 बॉर्डर रे अछि तले 2 मझी रे 2 अछि ऊपर गुटे अछि इटा होची आंचलटा आओ फुल बॉडीटा देखो इटा अछि देउली डिजाइन रे अछि এটা भी 6500 रे आस सेम 6500 टंका रे आसी जाउछे इटा उठे देखो এটা 8 बॉर्डर 8 बॉर्डर ता ग्रीन रे रेड रो कॉम्बिनेशन प्लस इटा होची Black ब्लैक color कलर border. आंचल इटा होची आंचल এটা ফুল বডি फुल बॉडी एटा प्राइस टा এটা 7000 रे आस 7000 टंका रे अपन मानको ई कलेक्शन टा मिली जाउछे देखियो इटा हाथी डिजाइन नर्तकी डिजाइन अछि इटा उठे तार बाद এটা भी आसबा इटा उठे मस्त डिजाइन जे अछि देखो ई डिजाइन तो अपन माने काहे भी देखि नथिबे आई तार आंचल टा पहला देखिना तार माने आंचल देखो इटा होची आंचल आ फुल बॉडी टा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडी टा आई तार प्राइस टा এটা भी 7000 रे आसबा सेम 7000 टंका रे এটা মিলন শাড়ি आसबा देखो इटा आसीगला मिलन मिलन रो केतेटा कलेक्शन देखि दमा एते ब्लाउज पीस नहीं आसे इटा कॉफी कलर रे ऑरेंज रो कॉम्बिनेशन अछि ब्लाउज पीस नहीं आसे इटा होचे फुल बॉडी टा 7500 रे आसबा 7500 टंका रे এটা আউটে আছে ডিজাইন অলগা আসবা इतरे भी ब्लाउज पीस ना आसे ব্লাউজ পিস নাই আছে आई तार फुल बॉडी टा इटा देखो आंचल टा टिके देखि दमा তার আঁচল मयूर डिजाइन रे झुटी रे आंचल अछि आई तार फुल बॉडी टा आई तार प्राइस काना रहउचे এটা 7500 रे আসবা 7500 टंका रे आसी जाउचे इटा उठे सप्ता डिजाइन ऊपर आसीगला আসবা এটা डबल सप्ता रे इटा अच्छे आउ इतार आंचल टा टिके देखमा इटा देखन फुल बॉडी टा जेंता अच्छे आ बोइतो डिजाइन भी इथरे आछे इटा होचे आंचल टा आ इटा होचे फुल बॉडी टा देखन आई तार प्राइस टा এটা 7500 रे আসবা 7500 टंका रे देखन 7500 टंका रे इटा आसी जाउचे तार बाद এটা ব্লু কালার রে আছে इटा तले इटा चेस्ट पट्टी सप्ता दिछे ना हां साड़ी रो बॉर्डर रो तले इटा होची आंचल मयूर डिजाइन ऊपर তার ফুল বডি आई तार प्राइस 7000 रे আছে 7000 टंका रे इटा आपन मान को मिली जाउची देखन इटा उठे आसेला सिंगल सप्ता रे এটা भी 7000 रे আসবা सेम 7000 टंका रे आउ ई टाइप रे मार्केट रे बहुत चली ई कलेक्शन टा তার আঁচল आइटा होची फुल बॉडी टा आई तार प्राइस टा 7000 टंका 7000 रे আসবা देखुन 6 बॉर्डर सिंगल सप्ता 7000 टंका रे आपन को मिली जिबा तार बाद देखि देमा एरा उठे डबल सप्ता ऊपर डबल सप्ता ऑरेंज रे ब्लू कलर आपण माने जदी बिहा गरिया लगी आउछन तो थरी आपण माने श्री गणेश एंडलूम के विजिट करूं इनो आपण मान को पूरा लोएस्ट प्राइस रे यूनिक यूनिक डिजाइन रो साड़ी मिली जिबा आ इटा होचे फुल बॉडी रे देखुन केते सुंदर लागुछि देखो 8000 रे আসবা 8000 टंका रे तार बाद आसी गेला एरा उठे देखो एटा भी डबल सप्ता रे हां डबल सप्ता रे আসবা कलर टा पूरा मस्त लागुछि पूरा कलर टा पूरा नया कलर है आ साइन भी आसुछि देखुन कपड़ा एटा होचे आंचल देखुन डबल मयूर रे अछि आइरा होचे फुल बॉडी टा आई तार प्राइस टा 7500 टंका एटा उठे आसीला देखुन एटा अछि रामा ग्रीन रे स्टार सप्ता डिजाइन अछि ना स्टार सप्ता रे আসবা एटा अछि माछो बॉर्डर अछि एतार आंचल टा देखुन एटा होचे आंचल आ फुल बॉडी टा टिके देखमा एतार प्राइस कान रहबा 8500 टंका रे आसी जाउचे एटा देखुन এটা দেখো এটা আসিগলা দেখুন লাইট কলর উপরে এটা ওটা কেতে সুন্দর লাগবে দেখুন যে বি পিনলে সমস্তে এটা পছরউতিবে ডবল সপ্তা রে আছে এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা ধড়ি বাঁধ কাম বি হইছে हां सिंगल बॉर्डर रे আছে আই তার প্রাইসটা 9000 রে আসবা 9000 टंका रे এটা আপন মানকু মিলি যাউছে আর ইনো দেখুন এন্তা তো বহুত সারা कलेक्शन আছে আপন মানে থরে শ্রী গণেশ হ্যান্ডলুম के विजिट করুন ইনো আপন মানকু বেস্ট টু বেস্ট कलेक्शन पूरा लोएस्ट प्राइस रे मिली जिबा तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले हमर वीडियो के लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।